मुझे बताओ सच क्या है। अगर गाय तोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पंची में थे। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख की शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर আরে 2 অক্টোবর কি হবে এখন বাদ দাও, ওসব পাস্ট, ফিউচারের দিকে তাকাও। 7 জুলাই 7 PM কি আসতে চলেছে টেক্সটবুক সুপার কোচিং বাংলার পর্দায়। টেক্সটবুক সুপার কোচিং বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা সবাই এসো 7 জুলাই 7 PM, কেন ওদিন তোমাদের জন্য থাকছে একটা বিগ সারপ্রাইজ এবং সেই সারপ্রাইজ তোমাদেরকে সত্যি সত্যি সারপ্রাইজ করবে এবং তোমরা এই জন্যই হয়তো এই অপেক্ষাতেই হয়তো রয়েছো টেক্সটবুকের কাছ থেকে এই রকম কিছু গ্র্যান্ড ওপেনিং তোমাদের জন্য ওয়েট করছে।